السلام عليكم زبائن بالي دور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيناكم اليوم بلايف جديد كما عودناكم مع شركه لغات لا ميزون. ديما كاين جديد. دونك اليوم جينا نوريكم مشروعنا الجديد اللي هو تجديد وتأتيت دونك شقه من نوع F3 في لا ريزيدونس بن عابد اللي متواجده في عقيد لطفي وهران. دونك مرحبا بكم معنا. راح نقدم لكم هذا اللايف بالفرنسيه والعربيه باش كامل لي زابوني تاعنا اللي تبعونا من ليترونجي يفهمونا ويتفاعلوا معنا bien sûr. Donc bonjour à tous les clients du Roi de la Maison et Palais d'Or. Donc on vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau live qu'on va vous présenter en français et en arabe. Bien sûr, donc on est revenu aujourd'hui vers vous pour vous présenter notre nouveau projet de rénovation et d'ameublement d'un appartement F3 qui est situé dans la résidence Ben Abed, à Aqid Lotfi, à Oran. On remercie par la même occasion notre très aimable client qui nous a entièrement fait confiance, il nous a confié son appartement et son projet. Et bien sûr, nous espérons avoir été à la hauteur de ses attentes. Donc c'était un projet clé en main. On a effectué plusieurs travaux qu'on va vous présenter au fur et à mesure de ce live. نشكروا بزاف الزبون تاعنا اللي دار فينا ثقه كبيره وسلمنا المشروع تاعو، مشروع تجديد وتأتيت يعني كلي اون مان، وان شاء الله نكونوا لبينا له الرغبه تاعو وما نكونوش خيبنا له ظنوا فينا ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا الله يبارك لو ريزولتا جا ما شاء الله عليه. دونك au niveau de cet appartement درنا عده خدمات منها دونك لا بانتور كيما راكم تشوفوا لا بانتور تاع لي مور كاع عاودناها، درنا بانتور ستيلا من نوع ستيلا يعني خياليه، سي اون بانتور ايفي. وبيان سور درنا لا ديكوراسيون كيما راكم تشوفوا. دونك هاد لاموبلمون كاع من شركه لو روا د لا ميزون بالي دور. دونك الله يبارك جا ان تري بون ريزولتا. ودونك درنا ديكوراسيون افيك ان كانابي دونك en tissu anti-tache, en verre, ou l'association avec d'autres couleurs qui m'a le noir ou le doré. Donc c'est très tendance, où j'ai bien sûr résultat, Inch'Allah, et que le client donc satisfait. Il y a plusieurs autres travaux qu'on va vous montrer au fur et à mesure de ce live. Donc كما راكم تشوفوا دونك شركه لو روا د لا ميزون عندها فريق مختص في مجال تأتيت وتنسيق الالوان، والزبون عنده الاختيار يعني يقدر يخليها علينا نوفروا عليه التعب والتخمام وكيفيه تنسيق الالوان. دونك كيما ينجم بيان سور هو ثاني يختار الالوان والاعداد دونك بار لوي ميم، وحنا بيان سور نلبوا له الرغبه تاعو. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc le travail de l'association des couleurs, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et bien sûr, donc nous avons une équipe qui est spécialisée dans la décoration intérieure. Et le client a le choix. Il peut soit nous faire confiance et nous confier son projet de A à Z, soit il peut choisir par lui-même l'ameublement et la décoration. Et nous ferons notre possible pour lui offrir le meilleur accompagnement dans son projet de rénovation. Bien sûr, on va vous montrer la suite de la transformation de cet appartement. Même au niveau du couloir, on a refait la peinture. Donc خدمنا كاع la peinture تاع هذا l'appartement. في le couloir ثاني درنا une application d'un peinture à effet ستيلا خياليه كما راكم تشوفوا يعني ما شاء الله عليها. ودرنا لها لا ديكوراسيون دونك كيما في هذا لو مور on a accroché هاد la décoration murale. وهاد الساعه هنايا دونك اون هورلوج. الله يبارك دونك جا ان تري بون ريزولتا ما شاء الله يعني. نشكروا بزاف الفريق تاعنا اللي بذل مجهود كبير في هذا المشروع. دونك كيما هنا ثاني عندنا لا كويزين، on a effectué ثاني la décoration de la cuisine مع لو ريدو ولا طاب. يعني الفريق لو روا د لا ميزون يخمم في كاع لي ديتاي. Le client ما عليه غير يجيب le couffin d'après le couffin تاعو il s'installe bien sûr donc chez lui, le couffin de provision, et il s'installe chez lui. خمم لنا كاع لي ديتاي même le petit cure-dent ونخمو فيه. يعني شركه لو روا د لا ميزون راهي هنا باش توفر عليكم التعب وتوفر عليكم التخمام. Et bien sûr vous pouvez gagner du temps et de l'argent en nous confiant votre projet. Donc on pense à tous les détails. كيما رمضان ان شاء الله راه قريب وهذا لو سيرفيس دونك il est très tendance كيما راكم تشوفوا en deux couleurs en deux coloris. Donc c'est une occasion donc de venir donc voir les modèles qui sont exposés au showroom
في بالي دور عقد لطفي. مرحبا بكم. والمزيد من الاستفسار نجموا تتصلوا بنا على الارقام التاليه 07 70 93 83 50 ou le 07 26 75 49. Donc la cuisine, bon, في هذا المطبخ ما درناش مطبخ مجهز. Donc déjà le client عنده المطبخ تاعو. Mais درنا bien sûr la décoration تاع la cuisine كيما هاد لا table تاع 6 chaises. و bien sûr la vaisselle وخممنا في كاع لي ديتاي. يعني لو كليون عليه غير يخلي علينا ان شاء الله المشروع تاعو وما راناش نخيبوا الظن تاعو ان شاء الله. ونلبوا له كاع الطلبات تاعو. راح نوريكم لي شامبر ثاني اللي درنا لهم aussi des travaux de peinture au niveau des chambres كما راكم تشوفوا. كيما هنا ثاني donc le client a choisi هاد la couleur gris Stella donc toujours une peinture à effet. وكما على بالكم شركة لو غوا لا ميزون مختصة في التجديد وتأتيت وكذلك دونك مختصة في دونك تو سكي سور ميزور يعني المطابخ سور ميزور والخزانات ثاني نخدموهم كيما هاد الخزانة إذا سور ميزور en MDF avec des portes ouvrantes. ودرنا لا ديكوراسيون تاع لا شامبر دونفون ما شاء الله عليها. Donc on a pensé à tous les détails. Le rideau تاني نخدموا les rideaux sur mesure dans plusieurs textiles, le choix de couleurs, donc le client عنده الاختيار. Voilà المزيد من الاستفسار donc اتصلوا بنا على la page Le Roi de la Maison ou la Palais d'Or ou là les numéros suivants 07 70 93 83 50 ou le 07 70 26 75 49. Nous allons pénétrer dans la chambre des chambres parentales qu'on a aussi décorées. Donc on a refait gare la peinture qui m'a raconté. Le choix du client donc c'est porté vers le vert. Donc c'est un vert qui est très en deux tons. On a le vert clair et un vert assez foncé qu'on a associé à le noir. Donc qui m'a raconté, ça a donné un très bon résultat. Là mais la chambre maintenant à California. Donne nous tani les rideaux ou donne tani. Donc on a équipé même l'électroménager comme je vois de la télévision. Il faut savoir que l'équipe تاع Le Roi de la Maison راح توفر عليكم التعب وثاني لي بري يقعدوا كيف يعني لي بري ما يتبدلوش كيما راهم افيشي في دونك في لو شوروم او نيفو دو شوروم ثاني هنايا. دونك هاد لوبيراسيون تاع تنسيق الالوان والتأتيت هذه سي gratuit, c'est-à-dire que nous ne facturons pas l'opération de décoration. Les prix sont les mêmes que les prix qui sont affichés au showroom. Donc gagner du temps et de l'argent en nous confiant vos projets de décoration et de rénovation. Même au niveau donc du balcon, on a effectué aussi une transformation. Donc comme je vous le balcon donc donc l'habillage en gazon synthétique au niveau du sol et donc du garde-corps qui m'a comme je vous ça a donné très bon résultat. Donc ça a donné un petit coin de détente au niveau du balcon, même si on a fait qalb wahran بصح le client donc on lui a créé un petit cocon, un petit nid douillet donc il peut en profiter. Ou bien sûr l'ensemble t'as deux chaises et une table en osier ou la décoration florale. يعني le résultat de l'appartement خرج ما شاء الله عليه. Ou même les clients يعني يعطيهم الصحة. Donc c'est des clients الله يبارك qui nous ont accompagnés. Ils ont été très compréhensifs, très voilà. نشكرهم بزاف. C'était une très belle expérience qu'on a partagée avec nos aimables clients. C'était un couple adorable qu'on tient à remercier. يعطيهم الصحة. Donc voilà. Maintenant donc on va vous montrer aussi la salle de bain. Donc la salle de bain, on a plusieurs travaux, notamment donc on a la cabine de douche en verre trempé, sablé, comme vous pouvez. Voilà. Donc la cabine, donc l'équipe du Roi de la Maison مختصة في هذا المجال donc مختصة في la rénovation donc تجديد les salles de bain, les maisons, la construction يعني مختصة في عدة مجالات tout ce qui touche au bâtiment. ونخدموا ثاني les douches sur mesure
كيما هادي اون فير ترومبي صابلي. وعاودنا لا بلومبري كامل تاع هاد دونك لا دوش كيما راكم تشوفوا. عاودنا كامل لا بلومبري y compris le meuble de bain. Donc c'est un meuble de bain qui est en PVC, 100% PVC. Et on a ajouté une couche, donc une touche décorative, donc avec quelques décorations. Yani on pense à tous les détails. L'équipe du roi de la maison pense à tous les détails. Mais les comrés, donc c'est le monde المشروع تاعكم. وإن شاء الله ما راحش نخيبوا الظن تاعكم فينا إن شاء الله. Donc voilà. Et aussi, donc, au niveau du couloir, donc, on a équipé le couloir avec cette armoire sur mesure, avec des portes coulissantes, en MDF. Voilà. Donc, on propose des meubles prêts à poser, ainsi que des meubles sur mesure. Voilà. Donc, on a au niveau du roi de la maison des meubles, donc, جاهزين. Ou les meubles نخدموهم sur mesure bien sûr على حساب نتوما لو غوت تاعكم واش راكم حابين. Donc on est là bien sûr باش نلبوا الطلب تاع لو كليون تاعنا باذن الله. يعطيكم الصحه. Merci beaucoup pour tous les commentaires encourageants على donc يعطيكم الصحه على كاع هاد les commentaires. Merci beaucoup, ça nous encourage. وإنشالله نعطيكم un rendez-vous dans d'autres lives prochainement. Donc, restez branchés مع le roi de la maison ومع Palais d'Or. وما تنسوش bien sûr تخلونا les commentaires تاعكم و les encouragements تاعكم. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.